Minsan detang taong mga hilig mamaramdam o balada aping-apila keng matadaring aliwang tao. Sarili damo din ing tutukuyan da. Sarili damo din ing i-describe da. Atin talagang tao na mga hilig magparamdam ka ring aliwang tao. Pero keng tutumo kaluguran, ing sarili damo rin iyang karelang tutukuyan. Yapin ding taong feeling victim keng sarili do. Feeling victim lo. Maralas ding antining klaseng tao atin lang bagay na edag yung tanggapan, edag yung harapan ng katutuan, at edag yung harapan. Imbis na mamin lo ding aliwang tao ing target do. Anya imbis na mamin lo keng sarili do ding aliwang tao ilang tatargetan do. Babaling da karela itang muada, itang ugali dang makantita, itang piling victim la. Atin talagang taong antita ne, di ba? Kanya man yung mekos ken. Insan, sobra kayo. Itang tipong halos saldoldo magpaiwatig la. Deng feeling victim nga rin. Dakalapo po na din. Tapos mapagmatala pa rin. Akakit da pa ing kakulangan da ring aliwang tao. Kaila rin, alimuntang la. May lang mapangawang kwento. Mapanimbento lang aliwang kwento karing aliwang tao. Antiyan la rin. Makantiyan la rin. Buridang takpan tang sarili da. Pagtakpan ding sarili da. Makanyan lang makanyan din. Ding taong feeling victim. Kwento da ing sarili da. Magpanggap la na aliwa ila daw. Ne. Pero keng tutumo talaga. Ita talaga ing way da or paralan da. Para mo pagtakpan ding sarili da. Mga hinalang klaseng nilalang din. Insecurities la pa. King lalam na ning papyalong yu. At angas yu. Atin kayong aspeto king be. Na alimaayos. Big ka problema kayo. Personal man yan. Imbis na harapan yung masalese, mas pipilinan nyo pang ipalwaling kayong frustration. Keng gawa yung magparamdam ka ring aliwa. Karalasan ka ring pagkukulang at insecurities yu. Manintong kong gulo. Uumpisan nyo yung gulo. Ambas kinino namon Itang pwede yung gawang punching bag. Istong masakit kolob. Papalwal yun namo ing sakit yung lub ka rin aliwang tao Yapin din ding ausandang talunan ding losers. Ala na lang balong gawan manira na lang manira ka rin kaparadang tao. Mula kaya beking tamag-asenso mo rin at kasiran at kawalan nung mamye intention ka rin. Kaluguran, i-focus mo ing oras mo kitang bagay na nabalo mong ikaginhawa na ning sarili mo, itang minds mo, tang mo stressan ning sarili mo. Ini lagi mong tandanan kaluguran. Ingke kang hulaga, ali susukatan keng pamaramdaman dareng aliwang nilalang. Nung ali, nung pakanano ka lulugod at para magpasikan keng sarili mo. Nanano ka pa kaluguran. I-share mo na ining content ngayon para karetang taong feeling victim. God bless ngan po kaya kayo.